Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is it going? How are you? Miss harap kalian semua are excellent. Alright, before we start our lesson, let's pray by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my lovely students, pada pertemuan kita sebelumnya, we will learn about procedure text. Masih ingat apa itu procedure text? Well, pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi baru yang ada di chapter 5. It's about what are you doing di halaman 44. Atau kalau di dalam bahasa Inggris, kita sebut dengan 44. Nah, di chapter 5 kali ini ada 3 keywords yang harus kita pahami. Okay, students? The first keyword that you have to know is present continuous tense, and the second one is past continuous tense, and the last is future continuous tense. Alright, now we go on to the first keyword is present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat ini, atau kita sering sebut dengan sekarang. Dan the formula yang kita gunakan di dalam present continuous tense ialah subject plus to be am is are plus verb 1 plus ing. Dan subject I kita gunakan to be am, she, he, it kita gunakan to be is, dan they, we kita gunakan to be are. Untuk keterangan waktu, kita bisa gunakan tomorrow, now, at present, today, and etc. Nah, untuk contoh dari present continuous tense tersebut, kita bisa menggunakan suatu kegiatan berdasarkan konteksnya. Contohnya, pertama, I'm not wearing a jacket. Saya tidak menggunakan jaket. Second, it's raining now. Sekarang sedang hujan. And the third, they are reading book. Mereka sedang membaca buku. Now we go on to the second keyword is past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang terjadi atau berlangsung pada waktu yang lampau ketika perbuatan lain sedang terjadi. The formula yang bisa kita gunakan di dalam past continuous tense antara lain subject plus to be was or were plus verb 1 plus ing. Dan subject I kita bisa menggunakan to be was, she, he, it kita gunakan to be was juga, dan the last they, we kita bisa gunakan to be were. Nah, untuk keterangan waktu pada past continuous tense kita bisa menggunakan when, while, as. Masing-masing dapat digunakan di tengah atau di awal kalimat dengan menambahkan koma. Oke, students, untuk contoh dari past continuous tense antara lain, first, my mother was cooking when I came home. Second, when the teacher came, the students were playing chess. The third, we were studying English while the music played. Now, we go on to the third keyword is future continuous tense, antara lain digunakan untuk menyatakan peristiwa
atau perbuatan yang akan sedang terjadi atau dilakukan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk formula yang kita gunakan di dalam future continuous tense antara lain subject plus will or shall atau to be going to plus verb 1 plus ing. Untuk keterangan waktu pada future continuous tense kita bisa menggunakan by this time next week, second at this time tomorrow, and the third is all day tomorrow. Alright, berikut contoh dari future continuous tense. First, by this time tomorrow, we will be finished studying English. Second, we will be working late every evening next week. Okay, students, that's all our material today. Miss harap kalian semua bisa mengerti tentang materi yang Miss jelaskan pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja kepada Miss di dalam grup. Okay? Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.